Hello ପିଲାମାନେ, welcome to my YouTube channel ମୋ ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶା। Subscribe the channel and press the bell icon. फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल मो स्कूल ओडिशा। पिलामाने तमान तो जानिथिबो आम मो स्कूल ओडिशा चैनल तम मानक पई पूर्व वर्ष रे आसीथिबा समस्त प्रश्न दैट इज 2014 टू 2020 सब प्रश्न गुडा डिस्कशन करूची। ताले चलो आज आम डिस्कशन करबा आम भौतिक विज्ञान बहिर रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ताले पिलामाने भिडियोटी को स्टार्ट करिया पूर्व तो जो माने भिडियोटी को लाइक करना भिडियोटी गोटे गोटे लाइक करदब निज सांग मान सहित शेयर करदब आउ हाँ आम मो स्कूल ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिया को केबे भूलिबो नाही। और जो माने टेलीग्राम चैनल एपर्यंत जॉइन होइना से माने यथाशीघ्र जॉइन हो जाए। ताले चलो आज भिडियोटी को आम स्टार्ट करिबा। ताले पिला माने आज प्रथम क्वेश्चन देछि चून पानी और अंगारकाम्ल मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी जल और कण उत्पन्न हुए। ताले देखो ये जो क्वेश्चन आमको देछि तार रिएक्शन टा मु लिखुची। ताले चून पानी रो संकेत आम जानचे CaOH रो होल 2 प्लस अंगारकाम्ल होची CO2। जेतेबेले चून पानी अंगारकाम्ल सहित रिएक्शन होची तो तमाने मन रखिथिबो से फॉर्म करिवो CaCO3 बा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ताले देखो हम ऑप्शन में कोठी अछि एटा ऑप्शन ए CaCO3 इज राइट आंसर। ताले जो CaCO3 रो ओडिया कोन जानछो त माने चून पत्थर बा कैल्शियम कार्बोनेट। ए दिन सट तो माने पिले मन रखिवो। ताले चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि भात आलू रुटी रे मुख्यतः केउ खाद्य उपादान थाए। ताले सहज क्वेश्चन गोटे भात आलू रुटी एगुड़ा हमको पार्टी को मीठा लगे ताले एगुड़ा केउ जातीय खाद्य ना श्वेतसार जातीय खाद्य। तमन जानिथिबो श्वेतसार जातीय खाद्य हम पार्टी को मीठा लगे। ताले से देछि भात आलू रुटी रे मुख्यतः केउ खाद्य उपादान अधिक थाए। ताले हेटा आंसर होछि श्वेतसार। ताले चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देछि फेरस सल्फेट को उत्तप्त कले केतोटी गैसीय उत्पाद मिले। तमाने जो रिएक्शन टा बहिरे भल भाबरे पढिचो ताले तमाने कम पढिचो ना जेतेबेले हमर फेरस सल्फेट बा FeSO4 टा जेतेबेले FeSO4 टा आमे जेतेबेले ताको ताप दोचे बा उत्पत्त करूचे से कोन ना जल अणुटा को हराई दोची आ कोन फॉर्मेशन करची ना फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ताले ए जो फेरिक ऑक्साइड टा एटा होची कोन एटा हमर सॉलिड फॉर्म रे रहउची। ताले सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ए दुईटी जांक हमर गैसीय पदार्थ रे रहउची। ताले ए दुईटी गैसीय उत्पाद आमे पाउचे। जेतेबेले फेरस सल्फेट को आमे जेतेबेले उत्पत्त करूचे सेतेबेले आमे कोन पाउचे ना फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और गोटे सल्फर ट्राइऑक्साइड। ताले एटी गैसीय उत्पाद होची को दुईटा ए सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ताले आंसर कोन दुईटी। ताले 41 रो आंसर होची दुईटी। ताले चलो आमे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। ताले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि MnO2 plus 4HCl2 gives rise to MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। एठारे जारकटी को चिन्ह। ताले जारकटी को तमे जानिया पूर्वरो मु भाबुची तमने जारित आ गोटे जिंस बिजारित ए जिंसटा को टिए भलो भाबरे जानि नियो। ताले आमे जारित काहो कहबा जदि गोटे पदार्थ हम रासायनिक प्रतिक्रिया समय जदि ऑक्सीजन टा हमर लाभ करछि बा ऑक्सीजन टा जदि हम गेन करछि ताले ताको आमे कोन कहूचे बा जारित। ठीक सेमती जदि पदार्थटा रासायनिक प्रतिक्रिया समय ऑक्सीजन टा लूज करछि जदि ऑक्सीजन टा हमर लूज करछि बा ऑक्सीजन टा को जदि हरौछि ताले सेटा को हमें कहबा ना विजारित। सेटा को कहबा विजारित। ए जारित और विजारित जिंसटा को हमें जतेबेले जानि जिबा हमें बहुत सहजे जारकटी को जानि परिया। ताले ए जो रिएक्शन टा हमको देछि देखो MnO2 MnCl2 को फॉर्म हो जाउछि ना नै एटी ऑक्सीजन टा से कोन करछि लूज करछि। ताले जदि ऑक्सीजन टा जने हरौछि ताले ताको हमें कोन कहूचे ना विजारित बा एठी रिड्यूस होछि। ताले जो जिंसटा हम विजारित होछि सेही जिंसटा ही होछि हमर जारक। एठी MnO2 टा MnCl2 को विजारित होछि बा रिड्यूस होछि। जो जिंसटा रिड्यूस होछि सेटा होछि जारक बा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बुझलो कि नै जो जिनसटा हमर रिड्यूस होची सेही जिनसटा होची हमर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो जिनसटा हमर ऑक्सीडाइज होची जो जिनसटा हमर ऑक्सीडाइज होची सेही जिनसटा को हम कोन कहबा ना रिड्यूसिंग एजेंट। बुझि परला पिला माने ताले यार आंसर होची कोन ऑप्शन डी MnO2 होची जारकटी। चल चला आमे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा।
ताहले नेक्स्ट क्वेश्चन देछि जेतेबेले आयरन टा वाटर सहित रिएक्ट करछि से कौन कम फॉर्म करछि ना फेरस फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। ताहले ए जो समीकरण पई पदार्थ गुड़िकर भौतिक अवस्था दर्शाइबा पई हमर लिक्विड कोटा सॉलिड कोटा और गैसीय कोटा और एक्वस फॉर्म मध्यरु डैश टी व्यवहार करा जाय परियो। ताहले ए जो रिएक्शन टा हमको देछि जेतेबेले आयरन टा वाटर सहित रिएक्शन करूछि से कौन फॉर्म पड़छि ना फेरोसोफेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। ताहले ए जो रिएक्शन टा देछि ताहले एठी आयरन टा होछि हमर को फॉर्म रे अछि सॉलिड फॉर्म रे और वाटर टा हमर एठी को फॉर्म रे अछि ना गैसियस फॉर्म रे। से देछि 100 डिग्री सेल्सियस रो अधिक वाटर टा अछि गैसियस फॉर्म रे और कोन ना फेरोसोफेरिक ऑक्साइड एटा ही पिला माने हमर सॉलिड फॉर्म रे अछि और हाइड्रोजन टा हमर गैसियस फॉर्म रे अछि। ताहले देछि से कहला ना ए जो मध्यरु डैश टी हम व्यवहार करछि ताहले केतोटी हम व्यवहार करछि सॉलिड और गैसियस फॉर्म दीटा फॉर्म हम व्यवहार करछि ताहले आंसर कोन हबो दुईटी। ताहले ऑप्शन ए दुईटी इज करेक्ट आंसर। ताहले चलो आमे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। ताहले नेक्स्ट क्वेश्चन देछि जेतेबेले हमर कैल्शियम कार्बोनेट टा वाटर और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करछि से फॉर्म करछि ना कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ताहले ए जो समीकरण रे कोटा हमर लिक्विड कोटा सॉलिड कोटा गैसियस फॉर्म और कोटा एक्वस फॉर्म रे अछि हम केतेटा व्यवहार करा जाय परिबो। ताहले ए जो रिएक्शन टा हम एठी लिखि देले त माने भलो भारे जानि परिबो। ताहले हम माने समस्त जानचे कैल्शियम कार्बोनेट हमर को फॉर्म में अछि ना सॉलिड फॉर्म रे और कोन ना हमर वाटर टा को फॉर्म में अछि लिक्विड फॉर्म रे और कार्बन डाइऑक्साइड टा जनरली हमर गैसियस फॉर्म रे थाए और से देछि कोन फॉर्म होछि ना कोन कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ताले कैल्शियम बाइकार्बोनेट टा एठी पिलाने मने रखिबो एटा एक्वस फॉर्म रे अछि कैल्शियम बाइकार्बोनेट टा एठी एक्वस फॉर्म रे अछि। ताले केतोटी ए जो चारोटी मध्यरु से देछि हमें केतोटी व्यवहार कले गोटे दुईटा तीनोटी चारटा ताले चारटा व्यवहार करछे ताले ऑप्शन बी चारोटी इज राइट आंसर। ताले चलो आमे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देछि जेतेबेले हमर मैंगानीज ऑक्साइड टा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित रिएक्शन करछि से कोन फॉर्म करछि ना मैंगानीज क्लोराइड एंड वाटर एंड क्लोरीन। ताले ए जो समीकरण है हमर लिक्विड एक्वस फॉर्म और हमर सॉलिड और गैसियस मध्यरु डैश टी व्यवहार करा जाउछि। ताले तमान जानचो हमर मैंगानीज ऑक्साइड टा जनरली हमर सॉलिड फॉर्म रे थाए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड टा को फॉर्म रे थाए ना गैसियस फॉर्म रे और मैंगानीज क्लोराइड टा हमर एक्वस फॉर्म रे थाए बा अनहाइड्रस फॉर्म रे थाए और वाटर टा लिक्विड फॉर्म रे थाए और क्लोरीन हमर जनरली गैसियस फॉर्म रे थाए। ताले हमें ए जो मध्यरु केतोटी व्यवहार करछे ना गोटे सॉलिड गोटे गैस गोटे एक्वस फॉर्म और गोटे लिक्विड ताले चारोटी फॉर्म हम व्यवहार करिछे। ताले ऑप्शन सी चारोटी इज राइट आंसर। ताले चलो आमे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। ताले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि Na2CO3 plus HCl gives rise to NaCl plus CO2 plus H2 एही समीकरण टी ठीक से भली लिक्विड सॉलिड गैसियस फॉर्म और एक्वस मध्यरु डैश टी व्यवहार करा जायछि। ताले देखो जेतेबेले हमें ए जो रिएक्शन टा मन होछि ताले Na2CO3 बा सोडियम कार्बोनेट ताले सोडियम कार्बोनेट जनरली हमर सॉलिड फॉर्म में थाए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टा कहिछि एठी मध्य मु कहिछि एठी गोटे गैसियस फॉर्म रे थाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaCl बा हमर खाइबा लूण टा एटा को फॉर्म रे थाए ना सॉलिड फॉर्म रे और CO2 बा कार्बन डाइऑक्साइड जनरली हमर गैसियस फॉर्म रे थाए और H2O जनरली हमर लिक्विड फॉर्म रे जड़टा लिक्विड फॉर्म रे थाए। ताले एतिक मध्यरो हमें केतोटी व्यवहार करछे गोटे सॉलिड गोटे लिक्विड और गोटे गैस। ताले देखो ऑप्शन कोठी अछि पिला माने एठी ऑप्शन सी और डी दीटा जंगरे तीनोटी अछि तो माने जोटा हेले मानले भी तम आंसर ठीक हबो बोथे प्रिंटिंग मिस्टेक हेछि ताले ऑप्शन सी कि डी जोटा हमें नेबा ऑप्शन ठीक हबो तीनोटी हमें जानले और सॉलिड लिक्विड गैस। ताले चलो आमे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देछि MnO2 plus 4HCl gives rise to MnCl2 plus 2H2O plus Cl2 यह एक क्यों रासायनिक प्रतिक्रिया पचे संश्लेषण ना जारण विजारण ना द्वैत विस्थापन ना केवल जारण। ताले ए जो क्वेश्चन आंसर करियो कहले प्रथमे हमें जानिबा कोन संश्लेषण कोन द्वैत विस्थापन कोन जारण विजारण कोन केवल जारण कोन।
ତାହେଲେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଉତ୍ପାଦ ଫର୍ମ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦଟା ସେ ଫର୍ମ କରୁଛି କେବଳ ଗୋଟାଏ ଉତ୍ପାଦ ଫର୍ମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟାଏ ଉତ୍ପାଦ ଫର୍ମ କରୁଛି କି ଫର୍ମ କରୁନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଉତ୍ପାଦ ଫର୍ମ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନଟା ଗୋଟେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହଁ। ତାପରେ ଯଦି ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ, ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି, ମନେକର ସିଲଭର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ଟା ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି ସେ ଫର୍ମ କରୁଛି ନା କ'ଣ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଡ଼ିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କେମିତି ନା ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସିଲଭରଟା ଏଠି ଯେଉଁ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅଛି ଏଇ ସୋଡ଼ିୟମଟାକୁ ସେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି କ୍ଲୋରିନ୍ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଫର୍ମ କରିଛି ନା ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ଯେଉଁ ସୋଡ଼ିୟମଟା ଏଠି ଯେଉଁ ସିଲଭର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି ଏ ସିଲଭରକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ସେ ଲାଗିଯାଇଛି କ'ଣ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ, କ'ଣ ଫର୍ମ କରିଛି ନା ସୋଡ଼ିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲଭରଟା ଆକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ଏଇଠି ବସିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା AgCl। এই সোডিয়মটা এই সিলভরକୁ রিপ্লেস କରିକି ଏଇଠି ଲାଗିଗଲା, ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ସୋଡ଼ିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆମର ବିସ୍ଥାପନ ଘଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି କି, ଏଇଠି ଏମିତି କିଛି ବି ହେଇନି ସେମିତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନଟା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଜାରଣ ବିଜାରଣ। ତାହେଲେ ଜାରଣ କ'ଣ ନା ବିଜାରଣ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିସାରିଛି ପୂର୍ବ କେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିବା ଜାରଣ କ'ଣ ବିଜାରଣ କ'ଣ। ତାହେଲେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେଲାଣି, ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜାରଣ କ'ଣ ବିଜାରଣ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଜାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମ ପଦାର୍ଥରେ ଯଦି ଆମ ଅକ୍ସିଜେନଟା ଆସିକି ସେ ଗେନ୍ କରିବ ବା ଅକ୍ସିଜେନ ଯଦି ଲାଭ କରିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାରଣ। ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାରଣ। ଆଉ ବିଜାରଣ କ'ଣ ନା ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇବ, ଅକ୍ସିଜେନ ଯଦି ହରାଇବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଜାରଣ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜିନିଷ ଅକ୍ସିଜେନ ଗେନ୍ କରୁଥିବ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଲୁଜ୍ କରୁଥିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନରେ ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଜାରଣ ବିଜାରଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ମନେକର ଆମେ ନେବା CuO plus H2 gives rise to Cu plus H2O। ଏଇଠି ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ CuOଟା Cuକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଜାରଣ ହେଉଛି। କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଲି ନା ଅକ୍ସିଜେନଟା ସେ ହରାଉଛି ନା, CuOଟା Cuକୁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସେ ଅକ୍ସିଜେନଟା ହରାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ ବିଜାରଣ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା ଅଛି ଏଠି ସେ ୱାଟର ଫର୍ମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନଟା କ'ଣ କରୁଛି ମୋର ଅକ୍ସିଜେନଟା ଜାରଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବା ଜାରଣ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନରେ ଜାରଣ ଆଉ ବିଜାରଣ ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି ଜାରଣ ଆଉ ବିଜାରଣ ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ହେଉଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଜାରଣ ବିଜାରଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ସେମିତି କିଛି ହେଉଛି କି, ହଁ ଏଇଠି ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଠି MnO2ଟା MnCl2କୁ ଫର୍ମ କରୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଜାରଣ ହେଉଛି। ଅକ୍ସିଜେନଟା ଲସ୍ କରୁଛି, ବିଜାରଣ ହେଉଛି। ଆଉ 4HClଟା କ'ଣ ହେଉଛି 4HClଟା Cl2କୁ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବା ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା ଲସ୍ କରୁଛି, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟାକୁ ଯଦି ଲସ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଜାରଣ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ବିଜାରଣ ଆଉ ଜାରଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାରଣ ବିଜାରଣ। ହଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଅକ୍ସିଜେନଟା ଯଦି ସେ ଗେନ୍ କରୁଛି ବା ଅକ୍ସିଜେନଟା ଲାଭ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଜାରଣ, ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟାକୁ ହରାଉଛି, ଏଇଠି ଏ ଆମର ହେଲା ନା, ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଏଇଠି HClଟା Cl2କୁ ଫର୍ମ ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟାକୁ ସେ ଲସ୍ କଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନଟା ଲାଭ କରୁଥିବ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟାକୁ ଆମର ହରାଉଥିବ, ଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା ଯଦି ହରାଉଥିବ ଆମର ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଜାରଣ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନଟାକୁ ହରାଉଥିବ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟାକୁ ଗେନ୍ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଜାରଣ। ତାହେଲେ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଆମର 84 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର।
ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେବଳ ଦେଇଛି କେବଳ ଜାରଣ ଅପସନ୍ ଡି। ଏଠି ତ କେବଳ ଜାରଣ ହେଉନି, କେବଳ ଜାରଣ ମାନେ କେବଳ ଅକ୍ସିଜେନଟାକୁ ଆମର ଗେନ୍ କରୁଥିବ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟାକୁ ହରାଉଥିବ। ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ମନେକର ମୁଁ ନେଲି 4Na ପ୍ଲସ୍ O2 gives rise to 2Na2O। ତାହେଲେ ଏଠି ସୋଡ଼ିୟମଟା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଗେନ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ସୋଡ଼ିୟମଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଉଛି Na2O। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ କେବଳ ଜାରଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ସେମିତି ହେଉଛି କିଛି, ଏଠି ହେଉଛି ଜାରଣ ବିଜାରଣ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତାହେଲେ 84 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି Na2SO4 ପ୍ଲସ୍ BaSiL2 gives rise to BaSO4 ପ୍ଲସ୍ NaCl ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ଓ ଅବକ୍ଷେପଣ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାରେ କହିଦେଇଛି। ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆମର ନା ପ୍ରତିକାରକ ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟୁଥିଲା, ପ୍ରତିକାରକ ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖ ଆମର ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ Na2SO4 ଆଉ BaSiL2, ତାହେଲେ ହଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ସୋଡ଼ିୟମଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟାରିୟମକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ସେ କ'ଣ ଫର୍ମ କରୁଛି ନା NaCl। ଆଉ ସେମିତି ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିୟମଟା ସୋଡ଼ିୟମକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ଫର୍ମ କରୁଛି ନା ବ୍ୟାରିୟମ ସଲଫେଟ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଛି ଓ ଅବକ୍ଷେପଣ। ଅବକ୍ଷେପଣ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ। ଅବକ୍ଷେପ ମାନେ ଏଠି ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷେପ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ଓ ଅବକ୍ଷେପଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲ ଆଉ ଗୁଡ଼ା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଜାରଣ ବିଜାରଣ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଜାରଣ ଆଉ ବିଜାରଣ ଦୁଇଟାକୁ ଜିନିଷ ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ଜାରଣ ବିଜାରଣ। ବା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ସେ ଲାଭ କରୁଥିବ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ହରାଉଥିବ, ଦୁଇଟାକ ଜିନିଷ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ହେଉଥିଲେ ଜାରଣ ବିଜାରଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏମିତି କିଛି ବି ହେଉନି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା କ'ଣ ତାପୀୟ ବିଘଟନ। ତାହେଲେ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକାରକ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକାରକ ସେ ବିଘଟିତ ହୋଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସରଳତର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ମାନେ ଏଭଳି 2-3ଟି ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ତାପ ଦେବା ବା ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏଠି କିଛି ଆମେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ତାପୀୟ ବିଘଟନ। ଏଠି ଏମିତି କିଛି ବି ହେଉନି, କାରଣ ଏପଟେ ଆମର ପ୍ରତିକାରରେ ଦୁଇଟା ଉତ୍ପାଦରେ ଦୁଇଟା ଆମର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଇଛି ତାପୀୟ ବିଘଟନ, ଏମିତି କିଛି ବି ହେଉନି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ ବିସ୍ଥାପନ ଓ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ। ତାହେଲେ ବିସ୍ଥାପନଟା କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିନି। ତାହେଲେ ଦେଖ ବିସ୍ଥାପନଟା କ'ଣ, ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ଜିଙ୍କ୍ ପ୍ଲସ୍ କପର ସଲଫେଟ୍ gives rise to ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ କପର। ତାହେଲେ ଏଠି ବିସ୍ଥାପନ କିଏ କାହାକୁ କଲା ନା ଏଠି ଜିଙ୍କ୍ଟା କପରକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି କ'ଣ ଫର୍ମ କରିଦେଲା ନା ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍। ତାହେଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ବିସ୍ଥାପନ କ'ଣ। ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଏଠି ଜିଙ୍କ୍ଟା କପରକୁ ସେ ବିସ୍ଥାପନ କରି ଫର୍ମ କଲା ନା କ'ଣ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ କପର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେମିତି କିଛି ହେଉଛି କି, ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଦେଇଛି ସେମିତି କିଛି ବି ହେଉନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଅପସନ୍ ଏରେ ତୁମ ଆନ୍ସର୍ଟା ପାଇଗଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନେ ଅଲଗା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ। ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ମାନେ ଆମ ଶକ୍ତିଟା ଆମ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବା ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବ। ଯଦି ଯେକୌଣସି ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଶକ୍ତିଟା ନିର୍ଗତ ହେବ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 85 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର୍ ପାଇଗଲେ କ'ଣ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ଅବକ୍ଷେପଣ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମର ଆସିଥିଲା 2019ର ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବାୟୁରେ ଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। କେମିତି ନା ମନେକର ମୁଁ ନେଲି କାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍, ଯେତେବେଳେ ମୋର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନା କାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ମାର୍ବଲ ପ୍ଲସ୍ ୱାଟର। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ କାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ଟା ଏ ଯେଉଁ ଆମର CO2
बा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर फॉर्म कला कौन ना कैल्शियम कार्बोनेट आ वाटर ताले यार आंसर होची कार्बन डाइऑक्साइड माने आ तुम मैंने जानिथिबो ए जिंसटा जानिथिबो जेतेले हम गोटे घरे चून पानी लगेई देबा द्वारा 2-3 दिन परे कांथटा को से गोटे धबळ उज्ज्वलता प्रदान करे गोटे धला रंग हुए कहा पाई ना ए जो CO2 पाई भाई कार्बन डाइऑक्साइड पाई ताले आंसर होची कोन ना कार्बन डाइऑक्साइड तने बहिरे जिंसटा को पढिथिबो मार्क कर दियो पिला माने बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा प्राय टाइम एग्जाम रे ए क्वेश्चन गुडा आसे ताले चलो आमे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कपर ऑक्साइड रंग कोन ताले कपर ऑक्साइड रंग कोन कला तो माने बही रे जो हमर देछि जो परीक्षा देछि तो माने परीक्षा करथिलो कोन करथिलो ना गोटे चेना माटी जो प्लेट रे नै जायथिला किछि गोटे कपर तापर कोन करथिलो ताको हमें हिट देइथिले हिट देला पर कोन हेतिला ना ए जो कपर चारि भय किछि गोटे कଳାର आस्तरण पड़े जायथिला ताले कଳାର आस्तरणटा कोन बे पड़ला ना जेतेबेले कपरटा ऑक्सीजन सहित रिएक्शन कला से कम फॉर्म कला ना कपर ऑक्साइड ये जो कपर ऑक्साइड रो रंग कौन हो जाइथिला एठी कला यदि ऑक्सीजन सहित कपर मिसिला ताले ता रंग हो जिवो पिला माने कला हो जिवो ताले चलो हम हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ताले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि MnO2 + 4HCl gives rise to MnCl2 + 2H2O + Cl2 एठारे विजारित उत्पादटी पिला माने क्वेश्चन टा को टिके मॉडिफाई से कर देछि कोन मॉडिफाई करछि मु तो मानकु कहितली ना जे कोनसी गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया रे जदि ऑक्सीजन टा हमर लॉस होछि ताले सेटा को हम कोन कहतिले ना विजारण आ जदि ऑक्सीजन टा गेन होछि ताले सेटा को हम कोन कहतिले ना जारण ठीक अछि एठारे विजारित उत्पादटी एठी कोन होछि ना MnO2 टा ऑक्सीजन टा एठी लॉस कर देछि ऑक्सीजन टा लॉस करी कम फॉर्म करछि ना MnCl2 ताले एठी कोन होछि ना MnO2 टा कोन होछि ना विजारण बा विजारित से कौन कहला जदि विजारित होला परे से जो उत्पादटी फॉर्म करछि सेटा कोन से दिन सर पचाछि विजारित उत्पादटी ताले विजारित उत्पादटी के MnCl2 ताले देखो ऑप्शन ए कोठी MnCl2 अछि एटा ऑप्शन सी MnCl2 इज राइट आंसर ताले पिला माने आज रा सेशन को हम एठी एंड करबा देखाबो पुनी गोटे नवा क्लास रे ताले जो माने वीडियो को लाइक करनो वीडियो गोटे गोटे लाइक कर दियो आ जो माने वीडियो को शेयर करनो वीडियो को निज संग मान को साथ शेयर कर दियो आ मो स्कूल ओडिसा चैनल को जो माने पर्यंत सब्सक्राइब करनो सब्सक्राइब कर दियो आ हां आज रो ए क्लास रो PDF टा मु हम जो मो स्कूल ओडिसा रो टेलीग्राम चैनल में अपलोड